जोहार सारसागुन टीवी नेलेक कान आंजोमेक कान सानाम कोगे सागुन दारामिन बाडाय चुये बोना इंगी सुदीप्ता सानाम कोगे बुन नापाय बाडाय गया जानिक कान आ नापाय बाड़े गे बुन ताहे कोमा तिहिᱧᱟᱜ खबर को दो हुयुक काना भुआ एसटी सार्टिफिकेट विरुद्ध रे कड़रा व्यवस्था हताव दाबीते पुरुलिया और बांकुड़ा जिला रे आदिवासी को लड़ाई चलाक कना। सान्ताड़ आतुर जाहेर रे बाहेर किदाय केंद्रीय मंत्री ओना विरुद्ध रे उनिया पुतला को रापाक किदा। आदिवासी जुड़ू अतकिरोग कान विरुद्ध रे एसडीओ ठेन डेपुटेशन चाल हुईना आदिवासी कल्याण समिति पाहटा खन। ওয়েস্ট বেঙ্গল শিডিউল ট্রাইব ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন से পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি পক্ষখন ফেক এসটি সার্টিফিকেট ধারী को विरुद्ध रे 11 सेप्टेम्बर 2022 माहित हिलो पश्चिमबंग आदिवासी कल्याण समिति रेना बांकुड़ा और पुरुलिया जिला शाखा पाहटा खन आयमा एसडीओ बीडीओ कोठेन मेमोरेंडम जमा एम होयाकाना। पुरुलिया झालदा मी बार हुड़ा ब्लॉक रेन अधिकारिक ठेन और झालदा रेन एसडीओ ठेन पुरुलिया रेन आदिवासी को सारक लिपि को चालाकादा। बाडाय आचो लेकाना दो झालदा बार ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारिक पश्चिमबंग आदिवासी कल्याण समिति पुरुलिया जिला शाखा रेना मेमोरेंडम जाम सावते आया ऑफिस रेन दायित्व रे मेना को अनग्रसर श्रेणी कल्याण विभाग रेन कर्मचारी को विषय इदी काते प्रयोजनीय कड़ा पदक्षेप हातावे मेता कोय आइहो कोडरा नजरे दहोयाय मेनते कथा एमकादा। एनहेलो पुरुलिया रे आयमा अधिकारिक ठेन डेपुटेशन रे सेटर को ताहेकाना एसोसिएशन सह सम्पादक प्रशांत मांडी सदस्य रामनाथ हास्ता भारत जाकात माझी पारगारेन महकुमा गोडेत सोनाराम सरेन मुलुक पारगाना रामजय किस्कू जनक सिंह मुड़ा उपेन टुडू सहदेव सरेन अशोक हास्दा अजित प्रसाद मुर्मू कार्तिक सिंह मुड़ा प्रदीप टुडू जितु किस्कू एमानको आदिवासी कल्याण आश्रम और भारत जगत माझी बागाना महर यौथ भावते महकुमा ऑफिस रे तीन विभिन्न लेकाना अब जहाँ एसटी सर्टिफिकेट माने नकल करते एटा जाति को नामेदा ओना बारेते नोआ साथे आरो अब आदिवासी रे जायगा जमी किंबा विभिन्न एसपीसीएस सीएनटीएस नोआ को लागू बांग चाहिए एटा जाति को हटावे तबना और ओना को साथे हॉस्टल को अब आदिवासी करे जे नितो हो बंदो गे हेना ओना को जाते चालू मा जहाँ जहाँ जगह पर कमी लहा चालू नतर बंद को बहुत रकम आदिवासी समस्या लेते तीन नोडे प्रतिनिधि डिपुटेशन एम हुईना एवं प्रतिनिधि डिपुटेशन नुकु को साहेब सुबा को अब आश्वास को एम जाते को एसटी सार्टिफिकेट डुप्लिकेटों नौकाना विभिन्न लेकाना जिनिस नुकु मिट्टी आश्वास को एम तो आसो आबन एबार जुदी बाको एमाबना ताहले अब लेका काते अब लेका दिकु हपन को लेका अब को लगी जिगिर तु हुई तबना जिगिर काते को अब जहाँ को बन नामा को रे हाथो नौकाना कमी हरा सब हुई लेना कमी हरा के तीन नोटे हुई लेना झालदा महकुमा ऑफिस रे जाके बेसी कथा मेन काते कथा को मुची हुई कना आशा आई अब आदिवासी बया को नुका के गड़ो ताबन पे और नोटा सफल तबन আমি প্রশান্ত মান্ডি আমাদের পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি তথা ওয়েস্ট বেঙ্গল শিডিউল ট্রাইব ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সহ সম্পাদক। আমরা আজকে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি বা ওয়েস্ট বেঙ্গল শিডিউল ট্রাইব ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ঝালদা মহকুমা শাসকের কারণে আমরা যে সন্দেহজনক যে আদিবাসী পদবিগুলো পেয়েছিলাম আর কি সার্চিং করে ওয়েবসাইট থেকে সেগুলো महकुमा शासकेर दफ्तरे पहुँचे दिलाम उनी तदন্ত করে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। আমরা পরবর্তীতে খবর নেব। আমরা পেয়েছি যেমন ওই চিরকামুতে লোহার বলে একজন আছে যিনি এসটি সার্টিফিকেট বার করেছেন, কিন্তু লোহাররা তো সাধারণত এসসি, উনি কীভাবে বার করেছেন সেটা দেখতে হবে, সেটা আমরা এখানে তুলে দিয়েছি মহকুমা শাসকের কাছে। আবার ঝালদার ও 1 নম্বরে যেটা কলমা বলে একটা গ্রাম আছে সেখানে বেদিয়ারা মাহাতো লিখছে। তো মাহাতোরা তো বেদিয়ারা সাধারণত মাহাতো লিখে না, ঠিক। তো সেটা তদন্ত করে দেখার জন্য আমরা বললাম এবং আমরা 1 নম্বর বিডিও সাহেবের কাছে ঝালদা 1 নম্বর বিডিও সাহেবের কাছেই গেছিলাম, যেহেতু ওনার আন্ডারে পড়ছে। তো উনি ব্যাপারটা এখানে রেফার করে দিয়েছেন। তো দেখা যাক, আমরা কিছুদিন পরে এই ব্যাপারে আবার মহকুমা শাসকের অফিসে আসবো, খবর নেব আর তদন্ত করার আশ্বাস দিয়েছেন। ধন্যবাদ। নেব ট্রাইবালস কমিউনিটির পক্ষ থেকে
তাই আমরা আজকে এসেছি। এখন আমাদের সাথে আরও অনেকজনেই মানে অনেক চাকরিজীবী অনেকেই রয়েছেন, যারা আমাদের যে সমস্ত দাবি, আমাদের আদিবাসীদের উপরে যে সমস্ত শোষণ, উৎপীড়ন এবং অত্যাচার হচ্ছে, সেইগুলোর বিরুদ্ধে আমরা রুখে দাঁড়ানোর জন্য এসডিও সাহেবের কাছে আমরা প্রতিবাদ করতে এসেছিলাম। তাছাড়া আরেকটা বিশেষ ব্যাপার যেটা আমাদের আদিবাসীটাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে, সেটা হচ্ছে কি মানে ফেক সার্টিফিকেট ইনারা ইস্যু করছে। ফেক সার্টিফিকেট যার আমরা জাজল্যমান প্রমাণ দিয়েছি, কলমাতে একজনের নাম এসেছে এবং এরকম আমরা নমুনা একটাই দিতে পেরেছি, আরও আছে যেগুলো আমরা কালেকশন করে পরবর্তীকালে আমরা এখানে গাদা গাদা দেবো, যেগুলো ট্রাইবেল নয়, যেগুলো এসটি নয়, সেগুলো সার্টিফিকেট গায়ের জোরে বা কী কারণে করেছি সেটা খুঁজে দেখার জন্য আমরা এসডিও সাহেবকে আমরা রিকোয়েস্ট করেছি। উনি আশ্বাস দিয়েছেন যে সমস্ত ওই রকম নাম গেছে, কনফিউশন সম্পূর্ণ যে সমস্ত নামগুলো এসেছে, সেই নামগুলো উনি তদন্ত করবেন এবং আমাদেরকে বলবেন যে এগুলো কোথায় কীভাবে হয়েছে না হয়েছে। আমরা এগুলো দাবি রেখেছি। প্লাস কি আমরা আমাদের এই ঝালদা মহকুমাতে বিশ্বা মোড় যে রয়েছে, সেই বিশ্বা মোড়ে বিশ্বার মূর্তি বসানোর আমাদের দাবি রয়েছে। এর পূর্ববর্তী এসডিও সাহেব আমাদেরকে কথা দিয়েছিলেন ওখানে বিরসা মুন্ডা আর মূর্তি বসানো হবে, সেটা এখনও পর্যন্ত বসানো হয় নাই। প্লাস আর আমাদের দাবি রয়েছে যে জায়গাটা এখন এসডিও অফিস, সেই জায়গাটা এটা এসসি এসটিদের মেয়ে ছেলেদের জন্য এটা একটা মানে হোস্টেল, এখানে এসসি এসটির মেয়ে ছেলেরা এখানে থাকবে। সেই জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে এই এসডিও অফিস হয়ে আছে। এটা আমাদের দাবি যাতে আমাদের হোস্টেলে আমাদের ছেলেমেয়েরা থাকবে, এসডিও অফিসটা অন্য জায়গায় আপনারা স্থানান্তর করে নিয়ে যান, এটা আমাদের দাবি। তো সাহেবের কাছে আমরা বললাম ঠিক আছে, আমাদের কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে, কমপ্লিট হয়ে গেলে আমরা অন্য জায়গায় স্থানান্তরণ হয়ে যাব, এটা আমরা ছেড়ে দেব। প্লাস আরও কিনা আমাদের যে জমি সংক্রান্ত আদিবাসীদের জমি নন আদিবাসীদের কখনোই বিক্রি হয় না, এরকম অনেক জমি আমরা প্রমাণ দিয়েছি আমরা এসডিও সাহেবকে, যেগুলো যদি আদিবাসী কোনো নন আদিবাসীকে বিক্রি করে সেক্ষেত্রে একটা মানে হাইকোর্টের অর্ডার নতুবা একটা ডিএমের পারমিশন লাগে। তো এইরকম পারমিশন উইদাউট পারমিশনে অনেক জমি আদিবাসীদের জমি নন আদিবাসীতে হস্তান্তর হয়ে গেছে। এই জমিগুলো অবিলম্বে মানে ফেরত করতে হবে, আর বিহিত ব্যবস্থা করতে হবে, নাহলে আমরা আদিবাসী সমাজ আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামার আমরা একটা হুমকি দিয়ে দিলাম আর কি। আমি আমার বক্তব্য আর বিশেষ কিছু বলছি না। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ। ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢᱵᱚᱝᱜᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱞyaण ᱥᱚᱢᱤᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱥᱟᱶ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱨᱮᱝᱜᱟ ᱵᱤᱰᱤଓ ᱥᱟᱨᱚᱠ ᱞᱤᱯᱤ ᱠᱚ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ। ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱨᱮᱝᱜᱟ ᱵᱤᱰᱤଓ ᱴᱷᱮᱱ ᱥᱟᱨᱚᱠ ᱞᱤᱯᱤ ᱪᱟᱞ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱳᱯᱟᱞ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ, ᱱᱤᱵᱟᱨᱚᱱ ᱠᱤᱥᱠᱩ, ᱡᱳᱛᱤᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱠᱤᱥᱠᱩ, ᱜᱚᱝᱜᱟধᱚᱨ ᱴᱩᱰᱩ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ, ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ, ᱥᱳᱢᱱᱟᱛᱷ ᱥᱚᱨᱮᱱ, ᱫᱮᱵᱚᱵᱨᱚᱛᱚ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ। तेहन जे वीडियो डेपुटेशन पे एमा दिया वीडियो चे लई केदाय वीडियो ठेन जहाँ कथा को सामांग होइना ओना साव दो उनी दो एकमत कान गयाय। जहाँ लई होइना जा आमा सारेंगा ब्लॉक एरिया रे जदिओ उनकान को सस्पिशियस कैंडिडेट अर्थात जहाँ आदिवासी बांकाना को अर्थात नितो जहाँ दुआरे सरकार प्रकल्प चला कान दो अडी होड़ा लोभ लालचते से अचू डोडेते पंचायत खन सार्टिफिकेट आदिवासी सार्टिफिकेट हताव कते ओना करे सार्टिफिकेट हताव कते दु ओना लक्ष्मी भांडार को एप्लाई दा जहाँ दो आदिवासी बांकाना को नौका जते आलो होयमा ओदा माइनरिटी से पुंखानुपुंखो भावे भागे ठीक ओना को नेल बचनाव कते आपे सुपारिश तबन ओना रे हेसरी कदाय। आपे दो ओका पाटा खन पे हेज केना चे संगठन आले दो पश्चिम बंगो आदिवासी कल्याण समिति जिला बांकुड़ा जिला पाटा खन ले अबिना नितुम अलिया इतुम दो कना गोपाल चंद्र मुर्मू इन दो बांकुड़ा जिला नोआ कमिटी या नोआ समिति रेन उपदेष्टा मंडल रेन सदस्य कने जहां के। अच्छा आपे तेहन ओका पाटा खन चे इदी कते सारेंगा वीडियो ठेन डेपुटेशन पे हेज केना आले दो आदिवासी कल्याण समिति जहाँ डेपुटेशन दो होलेना आले दो जुवन मला पाटा खना बड़ लेकातले हेज केना और जहाँ भुआ एसटी सार्टिफिकेट गोटा इशू करना ओना विरोध रे आले ले वीडियो ठेन ले नापाम लेना और आले ब्लॉक करे जहाँ करे नेलोक कना विभिन्न पंचायत करे ब्लैंक तको स्थायी बासिंदा सार्टिफिकेट कमाओ कना और उनको लक्ष्मी भंडार करे ओना जा प्रकल्प आरंभ कना ओना रको एप्लाई दा ओना विरोध रे आले उनको गड़ो लेकातले हेज कना। अच्छा ओका संगठन आपे तो भारत जाकात माजी पारगाना महल और जुवन महल पाटा खन अबिना नितुम ने तुम दो रविनाथ मुर्मू जहां पद रे मेना बिना अलिंग दा मेना लिया गोलबाड़ी पिरनी प्रेसिडेंट लेका।
জোহার গে। আদিবাসী বিরোধী বিশ্বেশ্বর টুডু হায় হায়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিশ্বেশ্বর টুডু ছি ছি, জলসম্পদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুর্দাবাদ নৌকান স্লোগান। বিক্ষোভ তালাতে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা বারিপাদা পাহাটা খন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিশ্বেশ্বর টুডু পুতলক রাপাক কেদা। आयमा हर गेबन बाडाय गो आकादा पारमेन 1 सेप्टेम्बर 2021 महित हिलो उड़ीसा रेना मयूरभंज रेना खुंटापाल आया जाना मतो सेन लेना केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टुडू और जाहेर रे नारकोल से नुडिया कायरा और ताबे ने बोंगा लेदा और ओना खातिर बांगमा ओना सांतारा तो जाहेर दो बड़ी आकाना बाहेर आकाना बाडाय आकाना विश्वेश्वर टुडू दो बीजेपी रेन केंद्रीय मंत्री काना उनी तो आरएसएस आ मदद ते सांतारा तो हिंदूकरण ना कुरुमुटु चलावे दाय ओना खातिर झारखंड मुक्ति मोर्चा बारिपादा पाहाटा खन उनिया पुतलक रापा आकाताया। उड़ीसा पड़त रेना बारिपादा खन सगुन खबरिया सुब्रत कुमार मुर्मू। आदिवासी विरोधी विश्वेश्वर टुडू हाय हाय, आदिवासी विरोधी विश्वेश्वर टुडू मुर्दाबाद, केंद्र मंत्री छी छी, केंद्र मंत्री मुर्दाबाद, झारखंड युवा मोर्चा जिंदाबाद, झारखंड युवा मोर्चा जिंदाबाद, दिसम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, दिसम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, अंजन सोरेन जिंदाबाद, अंजन सोरेन जिंदाबाद, अंजन सोरेन जिंदाबाद, प्रबोधन मरांडी जिंदाबाद, झारखंड युवा मोर्चा जिंदाबाद, विश्वेश्वर टुडू हाय हाय, विश्वेश्वर टुडू छी छी, विश्वेश्वर टुडू मुर्दाबाद, जय झारखंड, আদিবাসীদের যে সকল অ্যাসোসিয়েশন বা গাঁওতা আছে তাদের যৌথ সহযোগিতা, যেমন পলাশডিয়া আদিবাসী সুসর গাঁওতা, ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি দুর্গাপুর, দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি, আশেকা পশ্চিম বর্ধমান, মাঝি পারগানা মহল, পশ্চিম বর্ধমান আদিবাসী গাঁওতা, আদিবাসী লোক সংস্কৃতি মঞ্চ, ভারত জাকাত, সারি ধরম বৈশি ইত্যাদি ইত্যাদি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে যারা এসছেন তাদের প্রত্যেককে আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আডি আডি সারহাও আর হুলসা জোহার। এই যে ফেক এসটি সার্টিফিকেট ধারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বা এই ফেক এসটি সার্টিফিকেট ইস্যুতে আমরা এখানে এসে একজোট হয়েছি। আর 4 দিন আগেই 10ই সেপ্টেম্বর আমরা ডিএমের কাছে এই একই ইস্যুতে ডেপুটেশন দিয়েছিলাম। আজ দুর্গাপুরের সাব ডিভিশনাল অফিসার যিনি আছেন ওনাকেও আমরা এই ফেক এসটি সার্টিফিকেটের ইস্যুতে ডেপুটেশন দিলাম। আমরা মানে বিগত কয়েক বছর ধরে লক্ষ্য করে যাচ্ছি যারা নন ট্রাইবাল পিপল, যারা আদিবাসী শ্রেণীর মানুষ, তারা কোনোভাবে এসটি সার্টিফিকেট বার করে এসটিদের জন্য সংরক্ষিত যে সুযোগ সুবিধা স্কুল কলেজে ভর্তি হোক বা যেটা www.wbreservation.gov.in এই ওয়েবসাইটে থাকার কথা, যে কতগুলো দপ্তর আছে, কতগুলো দপ্তরে ক্যাটাগরি ওয়াইজ কতজন চাকরি করছে, কতগুলো ক্যাটাগরিতে কতগুলো সিট ভ্যাকেন্ট আছে, এটা দেওয়ার কথা। এটা অর্ডার নম্বর 1485 BCW/71/41/2018 এটা 31শে মে 2019-এ সরকার পাবলিশ করেছিলেন যাতে এটা দেওয়া হয়, কিন্তু এখনও পর্যন্ত সারা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কোনো জেলাতেই এই বিষয়টা মেনটেন করা হচ্ছে না। কাজেই আপামর জনগণ এটা কিন্তু জানতে আমরা পারছি না যে কোন দপ্তরে কতগুলো ক্যাটাগরি ওয়াইজ কতজন চাকরি করছেন বা কতগুলো পোস্ট খালি আছে। তো আমরা মূলত 6 দফা নিয়ে এখানে এসেছিলাম। এর মধ্যে আরেকটা দাবি ছিল যে যতগুলো দপ্তর আছে সেই দপ্তরে যেন আদিবাসীদের কম্পিটেন্ট হিসাবে কাউকে যাতে রাখা হয় এবং যাতে কেউ বলতে পারেন যে সরকার তো বলছেন যে সেন শর্মা, ভৌমিক, মাহাতো, মোহাম্মদ নাসরিন থেকে শুরু করে যাবতীয় যাদেরকে এসটি হিসাবে ঘোষণা করছেন, আদিবাসীদের কম্পিটেন্ট কেউ যদি থাকেন তাহলে তারা বলতে পারবেন যে এনারা আদিবাসী নন। তো দুয়ারে সরকার প্রকল্প হোক বা এ জাতীয় রেগুলার প্রসিডিওর হোক, যতগুলো সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে সরকারের এসডিওদের পক্ষ থেকে যেন ঠিকঠাকভাবে সার্টিফিকেটগুলো যাচাই করে বা ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমেই তা যাতে হয়, এই বিষয়ে আমরা এসডিও স্যারকে বললাম
এবং এসডিও স্যার এই বিষয়ে আশ্বস্ত করলেন এবং এই দুর্গাপুর এসডিওর বেশ কিছু নাম এমন আছে যারা কোনোভাবেই এসটি হতে পারেন না, সেই নামও ওনাদেরকে আমরা এখানে দিয়েছি। উনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে ওনাদের বিরুদ্ধে উনি কঠোর একটা স্টেপ নেবেন। এবারে উনি কতটা স্টেপ নেবেন এটা সময়ই বলবে, এবং যদি উনি সময়ের মধ্যে যদি উনি মানে যথাযথ পদক্ষেপ না নেন, আমরা এর থেকেও আরও অনেক বেশি সংখ্যক আদিবাসীরা এখানে এসে উপস্থিত হয়ে আমাদের যে সাংবিধানিকভাবে যে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের যে রাস্তা মানে সেই রাস্তায় আমরা অবলম্বন করব। আরেকবার এখানে আমাদের আদিবাসী ভাই বোন যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন, আপনারা মানে দেখছেন এখানে অনেক আদিবাসী মহিলা অনেক आमा जुड़ दो आमते बुझाव जंग में एटा होड़ आज लगे गे हुदिस जंगाई और ओका लेकारे आजा जुड़ू ढेरोआ ओना रेना गे कुरुमुटुयाई एनेखान आपनार जाति लगी आपनार गे लहा हिजु लक्ति मेना एटा जाति दो आम लगी तो बाय भाबितोआ और आमा जाति रेन ओका लेका एड़े गानोआ ओना उनको दो को कोरावा नित काते आडिगान नेलोगो काना एसटी सर्टिफिकेट इदी काते हेंदे बाजारे चला काना स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय चाकरी रेना बिनिट अरज करे छत्तीक जाति को मेरिट लिस्ट रे ᱧᱩᱛᱩᱢ जाति लेकाते एसटी जायगा को हामेटा कादा नोआ फेक एसटी सर्टिफिकेट टेकाव दाराम लगी लेतार जतो जिला खन पश्चिमबंग आदिवासी कल्याण समिति लड़ावना चला काना विधायक मंत्री एसडीओ ठेन दाबी साकाम एम चाल काते पश्चिमबंग सरकार ठेन सेटेर आर बाडाय हचय लगी नित हाबिते सरकार पाहटा खन ठीक लेकाते कामी हरा बाय सापा कादा आर जहाय को फेक एसटी सर्टिफिकेट ते नौकरी चाकरी काना को उनको चेतान कड़रा व्यवस्था बांग नेल काना फेक एसटी सर्टिफिकेट टेकाव दाराम लगी 3 हाबी जतो कोते बांगबुन लड़हया उन हाबी नोंकागे चलाव इदी लेनखान बतरान दिन हिजुते आडी दिन दो बनुआ एनेखान जतो आदिवासी संगठन को मी जुमुकते लड़हई मैदान आड़गोन रेना लक्ति मेना 11 सेप्टेम्बर 2022 माहित हिलो पश्चिम बर्धमान जिला दुर्गापुर महकुमा एसडीओ ठेन 3 दफा दाबी साकामाते डेपुटेशन एमकेदा को पश्चिमबंग आदिवासी कल्याण समिति पाहटा खन चे को दाबी ताहे काना आर चे को ᱧᱟᱢ आकादा पश्चिम बर्धमान खन सागुन खबरिया देवदास सोरेन तुमो लागू आका देला बोना जम लगे ओंके जोहार गे हाँ जोहार गे चेर ते पे हेलेन तबन नोडे दो हाँ नोडे दो हेज हुना विशेष करते नोए पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति पाहटा खोना जहाँ नोडे एसडीओ साहेब ठेन जे नोए दिक्की दिक्की नितो सारा पश्चिम बंग जुड़े एमन चे भारतवर्ष जुड़े हो नितो नेलोगो काना तुनके तलाश करते पाहिल खन गे जदियो नोआ माने नोआ समस्या दो आदि सेदाय खन गे नेल काना उन दो हयतो व्यक्तिगत के बाडाय ताहे काना मेनखान नोआ जे संगठन बनाव तलाते नितो जहाँ जे फेक एसटी प्रचुर परिमाणे जो माने ओ आदिवासी को ओ एसटी को नॉन एसटी को जहाँ एसटी सर्टिफिकेट को ओडक दा कौशल काते एवं आबो गे ओना संरक्षण को वंचित रेना जे नोआ मिटांग विशाल कौशल काना नोआ को ऐकौ काते गे आकार काते गे नितो जार फले गे एसडीओ साहब टेन हेज हुई लेना नोका जेमन गत 10 तारीख हो जेमन माने चे आश्वास एमिना आदो आश्वास दो हयतो गमके को चलाव लेना इन दो बन चलाव कना आदो गमके को जहाँ आंजम जे आश्वास तो नितो दो जे कोनो जायगा रे आंजम कना जेहेतु इन नोआ रेन मिटांग रसिया कने माने मिट पाहि खन के मेनिया आदो आश्वास तो प्रतिटी एसडीओ लेवल के मैन डीएम लेवल के मैन से एसडीओ से बीडीओ लेवल के ले जो ठेन के आश्वास तो उनको आदो मिटांग आश्वास तो को एमो कान गया जे आले नोआ स्ट्रिक्ट भाबते नोआ स्टेप ले हतावा नेलाले जदि बांग को हतावा ताले चेत पे चिकाय तबना ताले जदि बांग हता ताले नोआ खन आरो माने बृहत्तर मिटांग आंदोलन रेना मिटांग वो इयो हुआ सिदु कानो चांद भाईरो जेमन को लड़ाई ले तबना उनकुआ मायांग जेहेतु आबोआ नितो आबोआ एसटी को हड़मो रे नितो लिंगिन कना मानसिकता नोंका गे हिजु अच्छा रास्ता रे फेड काते गे लड़ाई से कोर्ट केस में सेना जहां व्यापार को है ना आईन संगत दिक दिए ते ओनते ते चेत पे प्रभावित तब तो नितो आ लड़ाई दो नेलो कना नोंका माने डांगलाठी से तीते लड़ाई दो बांग दाड़ते लड़ाई दो बांग नितो बहो रेना दाड़ेते मेन दो आईनी लड़ाई के हुई कना मेन लड़ाई नितो कोर्ट केस ताला माध्यम ते नो आईनी लड़ाई दो एवं नोआ एवं दस्तूर मतो एकदम मने रिकिन काते नोआ लड़ाई रेना स्टेप दो हताव अच्छा ᱧᱩᱛᱩᱢ दो इन्या ᱧᱩᱛᱩᱢ दो धनंजय मुर्मू आकाटा संगठन संगठन दो इन दो गावता दो कना आदिवासी सुसर गावता आदो इन दो भारत बेका सारी धर्म बाइसरे में रसिया अडी सर कना दुर्गापुर एसडीएम ठेन लगी मिला नोडे को हेले कना हमरन शेड्यूल ट्राइब एसोसिएशन पाटा कोना आर प्रोजेक्ट को दाबी को दो केता कोना सदी को गुली को ओके धर के दाबी को कना এই দুয়ারে সরকার প্রকল্প এবং আরহম रेगुलर जहाँ प्रोसीडियर को मेना दुआरे सरकार प्रकल्प और रेगुलर प्रोसीडियर भाया जे
एसटी सर्टिफिकेट प्रदान हुई काना ओना एसटी सर्टिफिकेट प्रदान ऑक्ते जानो ठीक मतो इन्वेस्टिगेशन हुई मा ओना रेना अरदास दो माने हुई ना और ऑलरेडी जा किछु एसटी सर्टिफिकेट मने हुई काना जे नुको तो सस्पिशियस से नुको तो फेक एसटी सर्टिफिकेट धारी उनको हो मिटन लिस्ट सबमिट करा हुई ना जे उनको एगेंस्ट जानो हियरिंग लेना व्यवस्था अथवा যত উপযুক্ত যাহা লেখানা ব্যবস্থা হাতামা এবং আরও বিভিন্ন চাকরি ক্ষেত্রে যে এই এসটি লিস্ট রে যাহা নেলকো কানা যাহাই কো অ আদিবাসী কো নিতুম उनको एगेंस्ट रे हो चिकाते लड़े गानो अथवा ओका ओका डिपार्टमेंट रे सेन लिखान मैक्सिमाम आउटपुट नामवा অনেক को इशू आते हो गालोचना এবং গালোচ হইনা এবং বিভিন্ন চাকরি দপ্তর রে 100 পয়েন্ট রোস্টার এবং পদোন্নতি রেনা যাহা 50 পয়েন্ট রোস্টার যাহা মিনা ওনা যেন ঠিকঠাক হইবা অনিয়মিতন দাবি দাবি সাগাম তাহলে না এবং এরই সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন যাহা পিএসসি সেক্টর পাবলিক সার্ভিস কমিশন সেক্টরে যাহা ডব্লিউপিসিএস রেনা যাহা রিকমেন্ডেশন লিস্ট যাহা নেলগোয়া ওনারে কিন্তু কোনো জেনারেল হয়েও এসসি হয়েও এসটি হয়েও ক্যাটাগরি হয়েও যাহাই কোয়া মানে মিটুম কিন্তু বাং তাহে না মিটুম সব পদবি মানে একালকে বাং তাহে না মানে শুধুমাত্র অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার আর যাহা রেজিস্ট্রেশন নম্বর সিরিয়াল নম্বর ওনা আতে ওনা লিস্ট উদুকোয়া কাজে ওনারে হো বাং বাড়াই নামা যে অকয় এসটি আদৌ এসটি কানা কো সেবা অনিয় কো ইস্যু আতে গালমারাও হই না এবং কম্পিটেন্ট মানে যাহাই মানে যে কোনো দপ্তরে যে আদিবাসী তাকুয়া যদি কোনো কম্পিটেন্ট যদি তাহে না তাহলে উনি কম্পিটেন্ট লেই দাঁড়ায় যে উনি হর যাহাই এই সিলেক্টেড কানায় সে মানে রিকমেন্ডেড কানায় উনি হর আদৌ এসটি কানায় সেবা অনিয় কো তাকে মানে আইডি মজ पे कमी है तमना और नोआ को आईडी दिख दिए से वो कचेरी दिख दिए कान पे रहा होगा কোর্ট কাছারির দিক দিয়ে মোটামুটি কোর্ট কেস করাও রেনা কুরুমুটা হাতাও হই কানা 31 তারিখ লাহা সেরমা রেনা মানে 31 অগাস্ট মিটন কোর্ট কেস দাখিল রিট পিটিশন দাখিল হই কানা ওনা রেনা ডিটেইলস যতদিন পর্যন্ত ওনা কে মানে কোর্ট রে বাং সাবমিট হই কানা তো ওনা তো যাহা অ্যাসোসিয়েশন রেনা স্ট্র্যাটেজি মুদ্রে মেনা কাজী ওনা ইস্যুরে জেসটি বাং লেলে কেন অবশ্যই অনিয়ে কথা মানে এই দাঁড়িয়ে যে ওনা তো মানে গভর্নমেন্ট পার্টি করাও কাতে সে গভর্নমেন্ট এগেইনস্ট অ্যাসোসিয়েশন কোর্ট কেস সার্টিফিকেট রেগে নেবে তখন আছে আর এটা কোনো বাবা পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি সে ওয়েস্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন মিটারকে বিরুদ্ধ ওনা তো কেন এই ফেক এসটি সার্টিফিকেট ধারী বিরুদ্ধে লড়াই কাজেই নোয়া हो जहां कोर्ट केस ওনা তো एक एसटी सर्टिफिकेट विरुद्ध रे जहां को उनको एगेंस्ट रे कोर्ट केस हुआ से जहां लिखाना चाहे तो মানে জনপ্রতিনিধি লেখাতে মিনায় অথবা जहां को চাকরি দেখো उनको एगेंस्ट রে আচ্ছা আর নয় যে লোকনা তো সরকারি করণ না বেসরকারি করণ না না যদি লোকা নিতে চাই না তাহলে না রিজার্ভেশন রে না এক মূল্য আছে দাঁড়ায়া ওনা যদি সরকারি সংস্থা যদি বাং থাকে না শিক্ষিতান রে আইডি লেটু ট্রেড যদি সরকারি সেক্টর কে যদি বাং থাকে না তাহলে রিজার্ভেশন রে না কোনো মানে প্রশ্ন কে বাং হিতিবা কিন্তু বাং থাকে না ওনা মিটেন আইডি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু এবং ওনা এগেইনস্ট রে লড়াই রে না ব্যক্তি মিনা তবে অ্যাসোসিয়েশন রে না যেহেতু মানে মূল যত মিটেন গে ওনা খাতিরতে ফোকাস যাতে আলোমা ডিস্ট্রাক্ট হয়ে ওনা খাতিরতে এখন নিয়ে উত্তরে ফেক এসটি সার্টিফিকেট ইস্যু আতে লড়াই না আর মিতে যেমন কিছুদিন লাহারে গে মানে 8 তারিখ जहाँ पश्चिम बर्धमाने जल जंगल जमी आते जहाँ ये होइले ना ओना हो आडी के इम्पोर्टेंट इशू मिटन आदिवासी तक आइमा माने गुरुत्वपूर्ण फॉरेस्ट राइट एक्ट मिटन का बने रहता बोला हां फॉरेस्ट राइट অবশ্যই মানে আদিবাসী মানে গে হতো না প্রকৃতির পূজারি প্রকৃতিতে হতো না ওনা জল জঙ্গল জমিন আর জঙ্গল কে যদি বাং তাহে না তাহলে আদিবাসী কো যাবা মানে দুর্গা প্রজেক্ট দুর্গা প্রজেক্ট নোয়া को যতগে আদি ইম্পর্টেন্ট এবং নোয়া তো আদি হাহারা ইস্যু যে নিয়ে को प्रोजेक्ट को आते एखेन जहां को आदिवासी আর जहां মানে মেইন স্ট্রিম চ্যানেল को কিন্তু নিয়ে ইস্যু মানে ইস্যু রে বাংকো কোনো কিছু মেইন টু অথবা নিয়ে को ইস্যু আতে হাইলাইট বাংকো করা লাগি এখান जहां को आदिवासी उनको कोगे এই ফুলগো মানে পুকুর কই সে মানে বনভূমি এক जहां না কোন को ইস্যু আতে মানে দেখো उनको तो আডিগডি সারহাও আর অ্যাসোসিয়েশন পার্টা কোনো जहां लेका ना गोड़ सब মানে এম গানোয়া অ্যাসোসিয়েশন পার্টা কোন অবশ্যই এম আডিগডি সারহাও এলিগানা তবরপে সারসাগুন টিভি ইন দেবদাস সরেন পশ্চিম বর্ধমান
तिहिᱧाᱜ खबर दो नोंडे गे मुचाद और नित धाबिज ते सारसागुन टीवी चैनल बांबुन सब्सक्राइब आकान सब्सक्राइब ताबुन पे, लाइक ताबुन पे, कमेंट ताबुन पे और शेयर ताबुन पे। सानाम कोगी नापाय गेबुन ताहे कोमा और मिद धाव सानाम कोगी जोहार।